Okay, it's now 1:40. Can you hear me, everyone? Yes, sir. Good afternoon, sir. Okay. Yes, sir. All right. Sige, let's start na. So our topic for today is about deterministic finite automata. So I hope that you have um, read the module or the slides that I have uploaded and also watched the videos that I have attached to the material so that tuloy-tuloy na lang or mas easy ang inyong pagsabot sa atong topic for today. Because to be honest, daghan yun yung mga students ang galisod o understand ani nga course gyud ani nga subject kaning sa automata theory because theoretical magud siya, dili nimo mahawiran, dili nimo makita gyud mismo ang atong mga ginapangbuhat, like mag-drawing lang ta ingana. So please listen carefully or attentively sa atong mga discussions from now and onwards. Okay? For a while. Okay. Yeah. Let's start first with our discussion on an abstract machine. So what is an abstract machine? An abstract machine is a model of computation. Think of it as a series of instructions on how to process an input to produce an output. It is like a computer, but instead of kanang computer nga imong gakahawiran, it is a computer that is defined by a series of mathematical equations. Okay? So usually an abstract machine or model of computation accepts a string of symbols as input, like katong sa atong previous nga lesson last week. Kaya remember mo, himo-himo tag mga language, words, strings nga na. So moto siya ang input bale katong mga string. And then it then makes certain moves or processing in response to these inputs and produces an output. So we can use models of computation to recognize languages precisely of a certain type. So for example, manginta nga ang language nato kay ang iyang length kay 2. So pwede na siya nga ang atong model of computation iya na ma-recognize ang language nga ang length kay 2. Manginta nga ang language kay nag-end sa letter A. So ang atong model of computation pwede na niya ma-detect ang mga words or strings nga ga-end sa letter A. Muna siyang pasabutan. The next, the deterministic finite automaton is an example of an abstract machine. So below you can see that, okay, so there is ubos we have more simplified nga visualization on how an abstract machine works. So we have our input, okay, we have our input, and then that input gets processed. After it gets processed, we have an output. So kaning process mo ni siyang atong pangbuhaton, okay? Mo ni siyang atong i-drawing later. Next, what is a finite automaton? So a finite automaton, also known as a finite state machine, is one of the simplest models of computation. It is an excellent model for computers with extremely limited amount of memory. We can use a finite automaton to accept languages of a given type. For example, we can create a finite automaton which accepts a language containing all even numbers, or a language containing all English words that has a length of 2, or a language which contains or a language containing strings that starts with an H and ends with an I, or a language containing strings that has at least 5 A's and many more. So I hope that you can still remember our previous lesson about the basics of language theory, because from now on you're going to encounter lots of alphabets, strings, languages, sets, and operations on sets.
So here's how we denote a deterministic finite automaton. We have a five tuple. We have Q. Okay. We have Q. We have sigma. We have delta. Uh, Q sub zero, which is an element. Okay, which is an element of Q. And then we have F, which is a subset of Q. So kaning Q, it is a set. It is a set of states. Kaning sigma, it is also a set of set of symbols, which is called the alphabet. Kaning delta, it is your transition function. So um, just think of your regular nga functions kanang mag-program mo. Di ba ang functions kaya naman na siya input, then mag-produce gyapon siya output. So parehas na siya sa buhaton sa atong delta. So it is a mapping of Q, of the Cartesian product of Q and sigma, and it then maps to Q. So yeah, I hope that you can still recall the Cartesian product. So for example, let's just say nga ang atong Q kay um, Q is equal to A, B, and C. Okay? And then ang atong sigma is 0 and 1. So ang Cartesian product sa Q and sigma, oops, Q times sigma is equal to, we have A0, then we have A1, we have B0, oops, after that natay B1. Next we have C0, then C1. Okay. So muna siya ang Cartesian product. And then each item there is sa atong set of the product kay naa siya'y mapping to Q, meaning naa siya'y murag result bitaw nga element sa Q. So for example, let's just say nga kaning A0 kay mo map siya sa A. Kaning A1, let's just say nga mo map siya sa B. So usually ato na siya gina-denote like this with an arrow. So pasabot ra ani kay A0 maps to A, then A1 maps to B. So later we will see how this thing works. Okay, next we have Q0. It is an element of Q, which is your initial state. So isa ra ni si Q0 kay element ra man siya ni Q. Then kaning F, it is a subset of Q, which is basically the set of final states. So sa deterministic finite automaton, nalang kay um, one initial state, and then you can have one or more final states. Okay, so if later we do our processing on the strings given a finite automaton, if we end up on a final state, then we accept a string. If it does not end, or if we do not end in a final state, then we reject a string. Okay. Question so far about this? Okay lang? Okay. Next. Naredy akong likon. Okay, let's expound further the transition function delta. So recall that the transition function is the Cartesian product Q and sigma mapped to Q. Or in equation form, Q times sigma, then na arrow padulong ni Q. Okay? Let's say, Axel, pag-mute sa daw. Hello? Axel, Unsa ba sir? pag-mute sa. Okay. Kay, kuan, maka, makakuan sa voice, ma-overpower. Sige, thank you.
Sige, let's say that our Q is ABC and sigma is 0, 1. Moto akong example kaganina pero capital letters lang yun adire. Then the value of Q times sigma is A0, A1, B0, B1, C0, and C1. The next step is to map the results to Q. This means that every item in the Cartesian product is assigned a corresponding state. For example, we can map A0 to, let's just say nga, it maps to B, and then A1 maps to A, and so forth. It all depends on you, okay? It all depends on you. Ikaw bahala kung asan mo siya gusto i-map. On how you want your model of computation to behave. So, an kani siya kay ga-build kag algorithm. Basically, you're building an algorithm on how to solve a problem. So of course, when you build an algorithm, as the program, ikaw ra bahala, 'di ba? Ikaw ra ang bahala on how you want your algorithm behaves depending on unsa ang input nga imong ka-receive. So it's just like the same ra gid siya ani. Okay. Think of a transition function as a function just like when you're programming. The function has two inputs. The first one is the state, the second one is the symbol. So, mo maning results atong Cartesian product, di ba? Okay. So, kani daw kuno, mura daw kuno siya og function. And then, ang function nato kay naay duha ka input. Ang first nga input kay ang state. Okay? Ang second nga input kay ang symbol. And then, the output of the function is a state. Moto nga natay arrow. And then, um, let's just say nga B. B ang output. Okay? So, natay output nga state. So, nga na ra, marag function. Like, for example, na kay function nga add xy. So, ang result ni mo kay x plus y, di ba? So, it's just like that. Next. Okay, so here's a visualization of the finite automaton. So, let's just say nga ang atong Q or set of states is ABC, sigma is 0, 1, initial state is A, okay? And then final state is just B. Then, ang atong delta functions kay mo ni siya. Mo ni itong transition function. We can then visualize it as follows. Kani sa ubos. So, first, you take note. Yellow. So, you can see, this is our, yellow klaro. Wait sa ha. Change ko. Okay. Kani siya, mo ni siya ang atong initial state. Oops. Yeah. This is our initial state. So, nganong kayo man ta nga initial state siya? So, ang initial state, it always starts with kanang arrow. Okay, this arrow, which comes from nowhere. Okay? So, mo na siya. Ang letter A kay mo atong initial state. Because again, naay arrow ga connect sa iya which comes from nowhere. Next, we have our final state, which is B. So, ang timailhan lang sa final state kay duha ka bukyang circle. Mo na siya. Final state. Okay. Okay, next. Next, tanaw na to atong transition function. Niyon siya, okay, kaning sa first, kani first. Can see it? So, niyon siya nga, if we are in currently in state A, then ang makita nga input kay 0, then we go to balik to state A. So, same na siya sa gakahitabo dire. Kaning siya. You can see it. Okay?
So basically, we are in state A and then nakakita siya 0. So pagkita niya 0, dibalik na po siya ni state A. Okay? Kaning next, kaning sa ilalom. Diri sa ilalom, you are in state A and then nakakita siya og 1 or ang input kay 1. So, mo transition na kuno siya ni state B. So, muna itong gibuhat diri. We are in state A and then naka-read ta og symbol nga 1. We then proceed to B. Next, kani. If you are in B and then ang input symbol kay 0, you proceed to C daw kuno. So, we do the same thing here. There is itong illustration. Okay? Next, if you're in state B and naka-read ka og symbol nga 1, mobalik ra daw kuno ka sa state B. So, muna siya. Natay arrow na from B going back to B. Okay? I-note ninyo ang mga symbols sa nga naa sa ilang ibabaw. Okay, let's proceed to C. So, si C daw kuno, if makikita siya, if we are in state C and then makabasa ta og symbol nga 0, matod ako balik sa state B. Same diri sa ubos nga if we are in state C daw kuno and we read an input symbol of 1, we go back to B. So, mo na siya nga naatay arrow from C to B. Okay, we have an arrow from C to B. If makakita siya og input nga either, okay, either 0 or 1. So na explanation diri sa ubos. States are represented as circles. The initial state is denoted by an arrow that comes from nowhere. Okay. Um, yeah. And then the final state is denoted by a double circle. The transition from one state to another is denoted by an arrow with the input symbol. Question so far? So far. And so far, okay. Ayun yung padaan sa Let's proceed. Okay, so how does the finite automaton work? Well, it takes a string as input and processes the string from left to right. So from left to right, doon yung processing string. And then we always start, okay? We start at the initial state. Then we read the first character of the string and transition to the next state based on the value that was read. The next character of the string is then read and the process is repeated. Take a look at the visualization below. We have our input string hello, the reader represented by an arrow, kaning triangle. Uh, the reader is represented by an arrow and initially reads the first symbol of the input, which is letter H. Okay, it then moves to the right. Okay, it moves to the right until the whole string is consumed. After the whole string is processed, we then take a look at the state we are currently in. If the current state, okay, if the current state is the final state, then the string is accepted. Otherwise, it is rejected. Okay. Next, let's take a break muna mga 5 minutes para ma-process sa ninyo ang atong i-discuss kaganina. Okay? Okay, let's go back at 5.
Dala ko ganahan ka sa iya ha. Wait sa. Okay, is everyone back? Yes, sir. I don't think so. Yes, sir. Okay, sige. Naday ko nalimutan. Ako sa maipakita sa nako sa inyo ang mga applications sa finite automata para siguro nga murag inyong appreciate at least ang iyang uses. So one of its uses is lexical analysis uh, sa coding ni siya, and then sa spelling checker pod magamit ninyo siya. So I have here, wait, for a while. Okay. Uh, okay. Kita rin ninyo. So this is Yes, sir. a Python na code. Yeah. Okay. So this is a Python na code. Notice kanilang sang sa first three nga lines. So nag-declare lang tag variable which is equal to 1, and then variable 1 2 3 which is equal to 1, and variable 1 2 3 ABC is equal to 1. And then next dire nag red underline si Python like uh, invalid daw kuno ang variable name nato, like dili ingon siya nga dili pwede nga mag-start og numbers ang variable name sa Python. So ingana ra basically. So ang finite automata, this is one of its uses. Mo ni siya ang lexical analysis nga part. So sa lexical analysis kay ang imong compiler or imong interpreter or imong code editor yang i-identify whether ang imong mga gipang sulat diha sa imong code kay insakto or dili. Okay? So for example, dire kani siya, kani this is already invalid. So mo nito akong giingon kaganina nga rejected, like um you if 'di ba ingon mo ko ganina nga sa finite automata, if you end up at the sa end sa imong processing, if you end up at a state nga final state, then the string is accepted. Pero if wala ka nag-end up sa final state, the string is rejected. So this is an example of a string that is rejected by a finite automaton because it does not follow the rules of of Python's grammar. Pero kaning variable 1 2 3 and variable 1 2 3 ABC, these are accepted. These are valid ng mga strings according to Python nga language. Okay? Next kani siya natay hello world nga string sa Python. So string literal. So sa Python this is valid. Pero uh, there is a next nga example sa inyong mabantayan, nawala ang closing nga quote. Okay, nawala ang closing nga quote. So yeah, this string literal is again rejected because invalid siya nga string. Wala siya nag-follow sa Python nga language. So, 'di ba, inyong makita ang relationship sa strings and languages nga akong gipanghisgot kaganina.
when it comes to kanang kani when coding. Okay? So I hope that's clear. Klaro ra ba ang akong example? Yes, sir. Sige. Yes, sir. Another, nasa ko try. Okay. So another example, spelling checking. So kani, this is correct spelling. Correct yung spelling. Then diri sa ubos wrong ang spelling. Yeah, this can also be checked by a finite automaton. Kani ngani. So basically, this is what we consider as a rejected string kaning nasa line 3. Wala siya nagbelong sa English dictionary nga language. Pero kaning nasa line number 1, this is a string that is accepted by a finite automaton. Kay part siya sa English language. Yeah, part siya sa English language. Nga na lang, mo na siya ang application sa finite automaton. Very simple, very easy. Okay. So, next, we have our first example. Construct a DFA with sigma is equal to 0, 1, which accepts strings that start with 0. So, take note, ang string daw kuno kay ga start with 0. Okay? So, ang importante ra gyud sa atong finite automata ani kay mora na ga-start gyud siya 0. If ga-end siya og other nga character, either 1 or either 0, then we do not care. It's still accepted. The string is still going to be accepted. So, we'll try kong draw. Um, Example number 1. Sigma is equal to 0, 1 and accept strings starting to, no? Starting with 0. Yeah, starts with 0. Strings starting with 0. So, example strings ani kay, of course, we have 0. We have 0. Pwede po kita mag 0, 1, tayo 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, nga na, etc. As long as mo to akong i-repeat, ga-start siya og 0. Mo ni ga-start og 0. Then we accept the string. So, how do we construct the DFA for this? Let's start with our initial state. Always kita mag-start og initial state. Let's just say nga ang atong ipangalan sa iya kay A. Okay? Start with A. So, what if we are in our initial state and makabasa ta or makakita tag input nga 0? So, we go to, let's create another state nga atong i-final state. Okay? And then let's name it B. So, atong ibutang diri sa B ang mga correct nga strings or ang mga accepted nga strings. So, ang ato namang rule, di ba, kay mag-start na og 0. So, if makabasa tag 0, then labay nato sa B. What if nata sa state A? Okay, what if nata sa state A and then makakita ta og input nga 1? What do we do? So, for example, ang input nga string kay um, 101. So ang pasabot ng ani kay what if ang first nga input kay 1? Unsa may button? Accept or reject? Reject, sir. Or reject, 'di ba? So meaning, Zero raman yan, sir. so meaning wala tay plano nga ibutang siya sa state nga B, 'di ba? We do not want to end up in state B. So let's create another state. Let's call it C. Okay, and then dito na to ilabay ang atong input. If makita siya 1. So balik ta diri sa B.
let's go back to state B. So let's just say for example, ang input kay 0, 1, 1. So nahuman na ta sa state A. And then, so let's proceed to the next character of our string, which is ang second character. For the second character, nata sa state B. Sorry. Okay. So, pag abot to sa state B, kahibalo naman ta, di ba, nga, nag-start na sa zero ang atong string, di ba? So, pasabot, dili na ta mag-care kung unsa na isunod ng mga characters. Dili na ta mag-care if ang second character kay zero. Dili na ta mag-care if ang second character kay 1. Because, again, nag-start ng string sa symbol nga zero. So, pwede ra, what we can do is, we can make a transition from state B back to itself, okay? Kay final state naman si B. So, no need na to create another state. Okay? So, pwede ta nga mo, balik na ta ni state B and then, batang tag 0, 1. If makita tag input nga 0 or 1, then we go back to state B. So, let's go back to state C. So, what if ang input kay, ganyan na lang. So, sa state C, kay balota nga, ang naa-diri kay ang mga string nga start with 1, di ba? So, if it already starts with 1, pasabot na rejected na gid ang string. Maski whatever is the input or subsequent nga input, kay we again do not care anymore. Kay wala naman siya nag-follow sa atong rule. So, what we can do is, we can just go back to state C. Okay, we can go back to state C. And then, on input nga 0 or 1. So, ang mahitabo, ang tawag ani sa state C, we call it the dead state or trap nga state. Like, dili na maka-escape ang mga subsequent nga string inputs nimo if ever nga makaabot ta diri. Ka-follow ra so far? So, let's just say nga ang imong gibuhat kay ang from C kaning state transition nga C01 bubalik sa C kay imong gibutang sa A. Okay? Okay. What if lang ha? What if? What if ang imong gibuhat kay giinganin nimo siya? So, atong i-try og analyze. Let's just say nga ang imong input string kay 100. Okay. So, if naa ka sa, let's start with state A. Okay, let's start with state A. Let's start with state A, and then on read nimo sa symbol nga 1, you go to state C, diba? Then, once you're in state C, you read the symbol 0, niadto ka balik ni state A. Balik ka ni state A. And then, naka-read na pud kag symbol nga 0 while on state A. So, ni-transition ka ni state B. But then again, sayop na ka. Sayop na ang imong gibuhat. Kaya ang nahitabo, imo na din gi-accept ang string nga 100. Kay nakaabot ka ni state B, which is wrong. Okay? Ka-follow ra mo nganong ingani, nganong dili pwede nga from C moadto from C to A if makakita kag 01. And the essence kung ano naghimo tag trapping state. Because again, there is akong gipakita sa inyo, if you try to make a transition from C to A given an input na 01, you end up with state B if ang imong input is 100. And then we know nga kanib yung 100 kay dapat rejected siya. Okay?
Nay questions about ani? Station sir, kung ano, lugar sir kung 101 sir. Unsa? Kung 101? Oo. Kung 101 ang input, Oo. unya, unsa man, gusto nimo i-trace diri sa first or gusto nimo i-trace diri sa second? Sa, sa first. Ay, sa Okay. kaning, sa second sir. Okay. So kung 101, then you end up with okay, 101. Klaro ang co-visualization, di ba? So, Balik-balik. Sa C, lugar gyapon balik sir. sa C gyapon siya rejected siya ang 101. Pero maski rejected ang 101, imo man gi-accept ang 100, 'di ba? Imo gi-accept ang 100. So mali gyapon ni siya, wrong ni nga illustration kaning second. Dapat tanan string kay correct ang iyahang validation bale. So dapat gi-reject ni siya, gi-reject ang 100, dapat gi-reject pod ang 101. 01. Yep. Okay. So ato i-try og trace kaning 100 um diri sa correct, okay? Diri sa correct nato nga drawing. So you start with state A, okay? You start with state A and then nakakita kag input nga 1, so niabot ka ni state C, okay? And then nakakita kag input nga 0. So you go back to state C. Then nakakita na pud ka og input nga 0. Lagi tama. Kita na pud input nga 0. So balik ka ni state C. So, diri sa 100, ang imong state nga kinalabasan kay C. Therefore, rejected ang string. So, mm, kanina po nato i-visualize kaning 101. Okay? So, again, start na ni state A. And then, kakita siya input nga 1 afterwards. So, you go to state C. Then, nakakita din siya og input nga 0. So, balik ka ni state C. Kakita na po siya input nga 1, balik gyapon ka ni state C. Therefore, rejected ang string kay dili final state C. Let's try a valid nga input. So, unsa may valid nga input? Basically, any string which starts with 0, di ba? Zero. So, try na to visualize. Kung 0 sir, yan, sa dinya, dito sa final states na kan. Kung 0 lang ang input, okay. So, kung 0 lang ang input, so start na ni state A. Nakabasa siya og 0. So, ni-end up siya ni state B. Di ba? Therefore, wala naman tayo other nga basahonon. So, state B na ang atong ending state. And then, state B is a final state. Di ba? So, since final state si state B, i-accept na to ang string na 0. Okay? Hello? So, what if ang atong input kay 0, 1, 0? 0, 1, 0. So, again, start na balik ni state A. A, Makita siya 0, abot na ng state B. B, Makakita si B o symbol nga 1 afterwards. So, balik ta ni B. Di ba? Then, makakita na po siya 0 nga symbol, balik na po ta ni B. Nga na. So, 0, 1, 0. Therefore, nag-end up niya punta Dili ni na sir state. kadua balik sir kung makita sa 1 sir. Sa? Dili din mo balik sa A kung awan dayon. 0, 1. Dili, Kadua din. kay wala man tay transition from B to A nga 1. Di ba? Hmm. Sa imong makita kay ang kani siya, nakita ka ning arrow kani. Oo. Okay. Kaning arrow, if makakita daw kuno siya og kaning 0 or 1, mubalik ra daw kuno siya ni B. Okay? So ato ibalik og visualize sa sige. Basahon sa ni nato una kani nga 0. So nata ni state A daw kuno nya kakita ta aning 0. Kakita ta aning 0. So moadto ka ni B, di ba? Moadto ka ni B. Next nga, unsay next nga symbol sa atong string? One. 1. So, remember, nata ni state B. So, if naka ni state B, unya makakita ka og 1, asa man kapadulong?
Tanawang arrows. Asa man kapadulong? B. Oh, B gyapon Yapon, because sir. of kani siya, 'di ba? Okay. Unsa may next nga symbol sa atong string? Circle. Zero. Okay, zero. So if makakita daw kuno kag zero while naa ka ni state B, unsa may mahitabo? Ha makapadulong. Balik Oh, B. B, balik na kag B. Nga na. Therefore, we still end up with state B. Then state B is final state. Therefore, our string is accepted. Accepted. Yan na. Okay? So wag una lang 0, sir. Gets? Gets ang pag-visualize? Okay. Okay. Uh-huh. Okay. Let's now questions about ito example number 1. Wala na? Yes, sir. Okay. Sige. Let's proceed. Construct a DFA. Ang sigma daw, where the sigma or the alphabet is EHLO and accepts the string hello. Mm, okay. So we have here example number 2. Okay. Example number 2. Sigma is ito, E, L, H, and O. And then accepts the string hello. Okay. So, mura na siya nag-spell check ta. Let's just say nga mura tag dictionary or Microsoft Word nga nag-spell check ta og words. Um, so what we usually do if mo yung tag ni mga na kay mga string nga i-accept like mga substring nga hello, we can create states or transitions for each letter. So, for example, we have 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 kay states lugar, sir. So, yeah, create tag 5 states. Wait. 6 di ay. So, 5 plus 1. 5 characters plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Pero pas 1 man, sir. You'll see in a while. So, in each state, in each transition, pwede na ta makabuta og H, E, L, L, O. Okay? So, pasabot, panganlan sa nato di ato mga state. So, ato na buta A, B, C, D, E, F. Yung kaning F ang F kay balon na ta nga kanang hello na ang spelling. 'Di ba? Kay balon na ta nga hello na yung spelling. So, pwede na niya siyang i-final state. Final states. Yep, correct. Okay. What if nata sa state A unya ang input kay letter E nagsugod? What if ang input sa user kay Elo kana? Or correct na siya or don't? Ba wrong spelling? Wrong, wrong. Di ba wrong spelling? So, pwede ta nga mag-create og rejection na state. Let's just say nga G siya. So, pwede ta magbut dire A. Yan na. E, if makabasa siya. Itunong lugar sa ilo kan, sir. Sa to? G, ang ilo yung may rejected na kan. Oh, ang padulong sa G, ang mga padulong sa G kay ang mga wrong spelling na bali, ang mga wrong spelling or wala na nag-follow sa atong language. Okay? So what if nga letter L po nagsugod? Mga tag let's just say nga LO, low ang gisulat sa user. So that's also rejected, di ba? Kung nagsugod siya letter L, so that's also rejected. Same with if nag-start siya letter O. Okay? Follow guys. So what if
Oh, let's just say nga mo ng input sa user, 'di ba? Mga wrong spelling naman eh. And they all start with E, L, and O, 'di ba? So mo na siya nga if mag-start ang symbol na to with E, L, O, we reject them. Okay? Next, question so far nga nung muna atong decisions. Ano na ba na sir? Ah, Rejected. unsa sa? Diya, ikaw ra magbuot sa asay butang ang mga rejected nga paan? Yeah, actually ako ra nagbuot-buot kay this is my Depends on you, algorithm sir. bale. Oh, this is murag mao akong algorithm. So pwede ra nga maghimo kag actually you can create another state E F G H. Pwede kay na. Pwede ka magbutang diha sa Depends on imong you, sir ba? unsa? Depends on you. Yeah, it depends on you. So let's just say pares ani akong gibuhat instead of akong gibutang ang ah ELO di padulong sa G, naghimo na po kog another state for L and O. Uh, Basically kaning sa H, let's just say nga rejected gyapon ning mga naa diri. Okay ra gid kina siya. This is still valid. Pero ang nahitabo murag complicated na kay siya kay daghan na kay kag states. Pwede ra man unta nimo ma-combine ang H and G, di ba? Like pwede nimo mabalik sa E, si L o O dire. So ako as the programmer, mas mag-prefer ko aning mas simple. Okay? Ah, get sir. So dili na ko magdugang og state. Alright, next. Uh, okay. So let's just say nga let's just say nga we are in state B. So kung if nata sa state B, we already know nga ang atong input string kinag-start og letter H, di ba? So we know that our state already starts with an symbol H. But what if ang sunod sa letter H kay L? Or what if ang sunod sa letter H kay H na pod or ang sunod sa letter H kay O? So, wrong spelling na siya. Di ba? It's already wrong Rejected. spelling. Wala na siya nag-follow sa atong rules. Therefore, if ang mabasahan sa atong symbol kay um, okay, so kaning HE correct ni siya. Kaning HL wrong, HH wrong, HO wrong. Therefore, if makabasa tawag letter L, H, or O sa second nga character, we will reject again. We will reject the string. So, Pwede ra ay kuan sir, iusa. yep, pwede ra kaayo. Pwede ra ni may usa. Pwede ra pug ka maghimo another nga state. But then again, mo to kung giingon nga mas simple, mas maayo. Okay? So, mo na akong gibuhat. Next or next question about this? Ano, sir? Wala, okay. Oops. Kahinay. Erase. Okay, let's just say that we are in state C. Sa state C, kahibalo na ta nga ang atong mga string kay start og letter og HE. He, he. Okay? So, if letter L ang sunod, it's accepted. If ang sunod kay letter E, or if ang sunod kay letter H, or if ang sunod kay O, okay, then that is wrong. That's wrong spelling, or that's rejected. Therefore, if we are in state C and then makakita tag EHO, we reject it. Okay? So, same thing. Ako lang i-continue. Dire, EHO. Oops. Kani kay uh, dapat O siya nagsunod, no? So, dapat rejected kung makita taog ako na i-visualize. Ano na ako eh. Okay.
So let's just say nga nata sa state nga E. So if we are in state A, we already know nga nagsugod sa hell ang kuan, ang atong string. Okay. Oops. So what if O ang sunod nga symbol? So that is accepted. Accepted na. Oh, mo na nga mo transition dito sa letter F. But what if ang sunod kay E or what if ang sunod kay L or ang sunod kay letter H? So that is rejected. That's already wrong or wrong spelling. Wala na nag-follow sa atong rules. So we put E, L, and then H direct. We reject them. Okay? And then sa letter, then dire sa letter G, pinatawag mo ta E, L, H, O. Kay wala na ni siya pag-asa nga maka-recover if nanata sa state G. Well, it will always be wrong spelling na gyud maski unsa pa na ang sunod ng mga input symbols. Okay? So, next. Last kay what if nata sa state F? Okay. What if nata sa state F? If nata sa state F, we already know nga ang atong string kay hello, 'di ba? Hello. But what if napagyoy pasobra nga symbol ang atong user or ang user nga gibutang. For example, nabutang siya hello na isa tumoy or na hello or naput siya hello or hello nga na ang next nga symbol. So unsa man ni rejected or accepted? Accepted, sir. Rejected Accepted. because wrong spelling, 'di ba? Therefore, pwede ta nga maka-transition from F to G if makakita tag E, L, H, O. Okay. Nga na lang. Simple. So, na questions about this? Wala na, sir. Wala na. Follow ra? Easy ra? Okay. So mo ginitingan answer kung ngani ang given sa kuan sa sigma ngani dayon buhat na din dito sa states na kuan. Yeah. Then Pwede man na sa problem, sir ba? Ay, mag-depend po na siya kung unsa imong gi-accept nga kani siya. Unsa may gi-accept nimo nga string or like language. kuan na, sir, kanang nag-ends og 1 or Oh, nag-end nag-1 sa ba siya og 1, nag-end sa substring. 0. Oh, kana correct. Very good. So, what if ang ato lang rule kay um instead of accepts hello, nagbutang taog contains contains ito kaha hello. Okay. Pwede na siya, pwede ta nga contains hello. Pwede po ta nga ends with lo. So magdepende ra gid na siya sa problem kung sa ang gusto nga i-accept nga language Accept. sa imong problem. Questions? Okay. So nakoy another nga gusto nga inyong i-remember. So this is very important because this is deterministic. Okay, deterministic. Oh shit. Deterministic. Deterministic, finite, automata, automata. So sa may pasabot aning deterministic, what does this mean? So ang pasabot sa deterministic, kuan lang siya. Um, if you are in a state, okay, if you are in a state, dapat na kay transition for every symbol. So let's just say, okay, so for example, nata sa state A, tanawan ninyo state A. For state A, natay transition for H, natay transition for E, we have a transition for L, and we have a transition for O. Okay? So, meaning, si A, saan may pag-word? Mato siya, si A, na siya i-transition for each symbol here. Na siya i-transition for each symbol here.
So that makes the finite automaton deterministic. So what if ato ning i-erase ang LO? Ay, ilagay. What if i-erase itong LO? So, ang mahitabo, nawala ang transition. Nawala ang transition ni A for the symbols E, L, and O. Ang result din ana, dili na siya deterministic. It is now called non-deterministic. Okay? It is now called non-deterministic. If nakulangan ang transition, it is non-deterministic. Gets ninyo? Okay, sir. Okay. Sir, ma-erase ang H, ano ba? No, no, no. Kuan siya bali. Like, sa pag-construct lang ninyo, sa pag-construct sa inyong finite automaton, pag drawing ninyo, ang ako, ang akong pasabot kay, kung mag-drawing na magsugod o deterministic finite automata, dapat na ay transition for each symbol sa kada state. So, dili dapat makulangan. For example, kani diri nawala na ang E, L, and O, nakulangan na og transition for those symbols. So, mali na siya. Okay? So, you always have to provide gets. Next. Okay. Construct a DFA with sigma is equal to A to Z, and accepts all strings in it. So, we can go back to my example. Wala. For a while. Ay, ang tagal. Anyway, oops, dili na ito. Example number 3. Sigma na to kay A padulong sa Z. Oops. And accepts all strings in it. Hmm. So, I want you to take a look again kini sa code sa Python. So, ang pasabot ra gid nako kay i-accept nimo ang mga variables or mga string ingani ang itsura. Kini sa line number 1 kani mga mga ABCD lang bali ang iyang pangalan. 'Di ba? Like for example, pwede sa di ka makakuan sa Python og ABC mga variable or unsa pa man nga mga variable XYZ nga na. Wala gid siya kung pasabot nga atong i-accept. Kana mga variable nga ga-use og English letters, small English letters. Hmm. Later na ning line 6, okay? Later na ning example line 6. Kani lang sa ang atong buhaton. Kani nga English alphabet lang sa. So basically, we can start with again, excuse me. Initial state na to A. And then mo to, what if makakita ta og symbol nga any symbol, any alphabet symbol here sa sigma na to. Then we already know nga accepted na siya diretso, di ba? Ga-follow naman siya sa atong rule nga English alphabet lang. Oops, wait. Low battery na ko. Mag-charge sa ako for a while. Naibot di ay. Okay. So, pwede na ta, again, okay, balik sa example. So, if makakita ta og one letter lang, for example,
uh, you say A. So A is already a valid, di ba? It is already a valid nga variable sa Python. AB, it is a valid nga variable. ABC, it is already also a valid nga variable. Right? So pwede na ta nga mag-transition from state A to B if makakita tag at least isa ka symbol. Okay? So pwede na nga sigma itong ibutang and then B is a final nga state. And then, ang mga subsequent or mga musunod nga mga characters can, again, we do not care anymore as long as it starts with, uh, as long as it ends with or it contains kani siya nga, kaning sigma na to. Okay? So, pwede ra nga na itong finite automaton. Gets ra ninyo guys? Ganun inga ni siya. So, pwede tayo, let's just say mo na itong input. AB, var. Dapat tayo XYZ. Okay? So, ato i-try og process. So, kani lang sang first, kaning symbol nga A, string nga A. So, if we are in state capital A, and then makakita ta og symbol nga A, then we proceed to state B. And then, wala naman tayo lain nga gakakita nga symbol. Therefore, kani siya kay valid. Accepted Okay, wala sir. accepted, accepted. Next. Okay, next kani, AB. So let's just say we are, let's start in our initial state, capital A. Then nakakita siya og symbol nga A, goes to state B. Diba? Then, while on capital state, on state capital B, nakakita siya og small letter B, you go to, you go to state B. Then state B is final state, therefore state B is accepted. I mean, the string AB is accepted. Next, what if ang string na to kay var? So let's just say, we start reading letter V. Okay, we started reading letter V at state A. Therefore, we go to state B because letter V is part of our sigma. After that, while we are in state B, nakabasa na ta og letter A, the symbol. We go back to state B. Okay? Then nakabasa na po tag letter R. So letter R is still part of our sigma. Therefore, we go back to state B. So the string is accepted yapon ng var. Same goes with XYZ. Okay? Follow so far? Okay sir, okay sir. Yes, sir. Okay. Next. So let's try to add more complexity sa atong example. So now, nag-introduce ta og ito gana, numbers. Okay? Nag-introduce ta og numbers. So ang atong sigma is basically the union of A and B, where A is alphabet, B is our numbers, and accepts all strings starting in alphabetic characters, optionally followed by a series of alphanumeric characters. So for example, we have A B 1 2 3, hello, hey 30 years. Yan na. Balik sa example, I can encode. So kani siya kay mo na ni kung gipabuhat kani variable 1 2 3 and then variable 1 2 3 ABC. Pwede ra pud ta nga A. Okay? Pwede pud ta nga A1 A1C, I guess. Yan. So these are all mga accepted ni sila. These are all accepted strings. Okay? Again, if we
If we go back to the rules na to, ang gibutang lang kay ga-start siya with alphabet. Okay, ga-start siya with alphabet and then followed by alphanumeric characters. So, kasabot ra mo ani kani akong gisulat dire. Why these are valid. Ano siya? Kasi, Unsa? anong valid siya na Okay, so valid siya because nag-start man siya letter, di ba? So for example, line 12 nag-start og letter V. Line 14 nag-start og letter V. Sorry ha, nag-underline lang ni siya kay wrong spelling. Like dili siya English word. So mo na siya. Anyway, ay wait. Maybe kailan pa try na ko. Ano sigod ra? Lol. Okay. okay. Okay, anyway. Sige. So this is valid because it starts with letter V, which is a alphabet part sa itong A to Z. Kani Ito, alphabetic gyapon, kani alphabetic. And then ang second rule na to, sa may second rule, Followed by an oh, alphanumerical character. optional nga series of alphanumeric characters. Unsa man ang alphanumeric? So alpha letters, numeric number. So nagsagol-sagol nga letters and numbers. Mo na siyang alphanumeric. Sagol-sagol nga letters and numbers. Then again optional. So pwede nga walay sunod. Pwede ra nga one letter ang atong variable. So if we go back to our example, kaning line 16, this is already okay. Maski wala siya sunod ng mga characters because again optional lang ang iyang uh, subsequent nga characters. Kani ang iyang subsequent nga characters, it is alphanumeric. So natay letters nga variable, naputay number nga 1 2 3. Dire natay correct valid gyapon because naatay variable nga alpha and then 1 2 3 nga numeric and then another alpha nga ABC. Dire we have numeric nga 1 and then we have alpha nga C. Therefore, these are all valid nga variable names in Python. Okay? Follow? Follow pa? yes, sir. Okay. So, ako lang ni siya i-change. Aba, balik sa tali ka ni sir. Asa dapit? Kaning doon sir, kaning var sir. var. Injected. Oh, Oh, paano yung unsa about sa var? uh, kung na ang states lugar sir sa ay kanang given lugar ang var ang unsa magay ko niya ng states. Wala ko get. Sorry. Like, gusto nimo atong i-trace ang var? Sir. Atong i-trace? Okay. Ah, so, sugot ta sa letter V. Uy, nako na. Okay, sugot ta sa letter V. And then we are in state A. So, if makakita kag letter V while in state A, asa man din ka padulong? Base B B. Sa? base sir. Oh, B. It's B. Nganong B man. Nganong sa B man ta padulong? Because ang V or letter V is part of sigma. Letter. English. Oh, na somewhere diri sa tulo ka dot tayo letter V diha. Wala na ko gipakita kay taas kayo. Okay? Next, kita tag letter A. Kita tag letter A while in letter B. So asa man din ta padulong? Bigyan po sir. Oh, B gyapon. Okay, next. Kita tag letter R. Asa man ta Bigyan po. padulong? B gyapon. Okay. Nakoy question, possible ba nga makabalik tag letter A while we are in letter B? Again, Dili sir. okay, dili. Nganong dili man? Wala na may lain ang kwan sa Final state naman ng B.
Ano ang final state? Um, hmm, akong i-rephrase. So, let's just say nga, random nga string atong gibasa. Or, yeah, and then ni end up to select state B. Okay, let's just say random string, then ni end up to state B. Is it possible nga if napay sunod kato nga input string, like napay mga subsequent nga characters kay makabalik ta sa state A? Kung random lang, sir? Oo, kung random Yes, sir. siguro. Actually, no. Dili na ta makabalik sa state A. Maski unsa pang input if na nata sa state B. Because sa inyong manotice, wala may arrow. 'Di ba? Walay arrow from state B to state A. 'Di ba? Sa gear man. Kagets mo nga no? So if so if naata sa state B, okay, again, if we are in state B, there's no chance nga makabalik pa ta sa state A maski unsa pa ng input nato because again, wala man tay makita nga arrow or transition from B to A. Okay? So mo na siya ang reason nga araw-araw ta para makita ninyo kung unsa ang direction sa atong finite state machine given an input. Kagets ra? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Unsa na nga itong second ay fourth example? Ay oh. So fourth example, sigma is wait, sigma is A union B, where A is equal to um, Z. A to Z. Yep, correct. A to Z. And then B is equal to 0 0 to to 9. 9. 0 to 9. And then ang ato lang i-accept again is mga starts with accepts starts with alphabetic characters, alpha characters na lang, alpha char, and optional ends with alphanumeric. Okay. So, pwede ni nato ah, ma-change or ma-update kaning atong gibuhat. Ako na lang i-erase. Okay. A. Come on. One and then mm, 3C. Okay. Click. So, let's just say nga mo ni atong mga input string. Okay? So, first, what if ang atong pinakauna nga mabasa kay alphabet? So, is it possible nga ang atong input string kay valid? Oh, sir. Yes, sir. Okay, yes. So kani siya if kani atong una nga input sa atong string kay possible na valid. So we write another state B, which is our final state. Then lain man. Ano ang i-rename?
ako lang sa i-rename ang mga symbols sa para dili libog. Alpha union beta. Asong ikog. Okay. So, kani A, V, and B, small a, small v, and small b are all alpha, di ba? So, pwede tayong transition to alpha. Okay. Next, let's take a look at the fourth string. So, sa fourth string, number ang input. Number. Okay. So, if makakita tag number sa sa input na string, sa pinakasugod, is that accepted or rejected? Rejected. Edman, sir. So, it is rejected because ang atong rule kay starts with alpha character. Okay? So we can create another state C. Oops, so big. We can create our state C. And then pwede na to i-transition dire ang mga numbers. Okay. And then we can consider C as a dead state, okay? Because invalid naman siya. Like katong sa akong Python nga code kaganina. Inyo makita dire sa obos kani line 27. Can you see it? Line 27 kani. This is wrong. Mo ni siya bali nag-start tag number. Wrong na ni siya nga kanang variable sa Python. Mo na siya nga rejected. Okay. So if we are in state C, meaning nag-start ta sa meaning ang atong string kay nag-start og number. Rejected na din ta. So pwede na ta makabutang dili og alpha and beta. Kay we do not care anymore kung say mga mosunod nga mga states. I mean mga mosunod nga symbols because it's always going to be rejected. Because again, wala siya nag-start with an alpha character. Okay. Let's just say we are balik ta sa state B. Okay? Balik ta sa state B. So if we are in state B and makakita tag letter or makita tag number, unsa may mahitabo? Is it accepted or is it rejected? Accepted, sir. Unsa naman ang klase? Rejected? Accepted, sir. Oh, accepted. Accepted because nag-start na nila og alpha nga character. So pwede na ta dire maka Diyor another sir. Alpha and then beta. Nga na lang. Sir, same ang symbol sa delta ug alpha? Alpha, delta. Ang small nga delta kay something like this dito ata. Wait, ako sa i-google ha. Wait sa delta symbol. Okay, ang delta nga na, sir. ang delta makita ninyo? Akong gi-google? Wala. Oh. Ang delta nga dako kay kaning triangle. Kanya ang gamay nga delta kay nga na. Mura siya musical nga Kanang delta. symbol sa alpha na, sir. Kani akong gisulat. Kani murag isda. Oo. O kanang murag isda alpha na. Okay. Okay. Sige. So let's try to trace variable nga saka A1 A1B. Okay, nga ay na lang. X1Y na lang. X1Y. Okay. So we start with state A. Okay, we start with state A and then nakakita taog letter X. So asa man ta padulong? Sa B, sir. B. Because
X alpha, is alpha. alpha, Okay, after that, we read the next symbol. 1, 1, B. bigapon, B. bigapon, because 1 is number, beta. mm, Diba? Beta siya. And then, next, we read Y. Y. Asa man ta padulong? bigapon sir, Bigapon, because Y is alpha. alpha, Part sa alpha. Okay, yan na lang. ayun, Simple. Okay, follow pa so far. okay sir, Okay. Sir. Napakoy other examples here. Gusto mo mag-take a break sa mga balik tag 3:05? sige sir, ay ikaw sir, Sa sige lang sir, Continue na lang. continue? Okay, sige. so, Oy, wait. Hindi mo. kanara mo kalibugan sir, kay kanara mo itong dyan sir, ano yung pag-translate sa iyong language, ikaw, ito yung video, Unsa? Unsay kalibgan? pag-analyze sa iyong language niya ba, Pag-analyze. Kuan. Mag-lisod po kog hatag tip. Like first ani, for example, unsa ninyo pagsabot ani kaning XY which accepts strings that has a length of at least 2. Kuan. Gusto naman maghatag og tip like murag basahon ra gid nimo siya unya imo i-analyze kung unsa ang iyang kuan. Kung Sa unsa yung siya about. problem. Unsa siya about. Pwede naman sa mo mag-ask questions like magsulat mo og mga sample strings. For example, kanin makakita man mo na naghahatag og mga sample strings, di ba? Nga na. mo lang basihan na sir, ano, Oh. For example, kani ang only rule na nako kay length at least 2. So meaning ang iyang katas-on kay at least 2. Mo ni siya akong ang mga accept nga string kay kani mga duha ka basta kay as long as duha ka buka characters iyang sulod. So what if x lang? Is that accepted or rejected? rejected, O rejected kay isa ra man yung length. What if y lang? Is that accepted or rejected? Rejected rejected, gyapon, di ba? Yeah, nga na ra gid siya murag i-analyze i-analyze nang gid nimo og tarong ang question sa siya about. Let's try to construct this. Okay, let's try to construct that one. Okay, example number 5. I think this is the second to the last nga example nako. Dapat to example number 6. So example number 5 kay ano to again? Okay, sigma na to kay sigma is xy and then accepts strings with length of at least 2. Okay. So if pares ani nga murag mga length sa akong ma-imagine in my mind gaka-imagine na nako siya nga pwede ra ko magbuhat og tulo ka states in advance. Okay? Three states which kanang ga-represents the length nga 2. Okay? Then magbutang lang din ko og sigma dire and then sigma dire. Okay? Yeah, nga na lang. Then A, B, C final state because let's just say nga atong input kay X, Y, napatay XX, YX, and then XX. So, kung inyong mabantayan, if ingani ang input nato, we makakita na tanga diretso na siyang C, 'di ba? Like ini. Kana if this is the input XX, Y, what? Y ni? Y. Okay, so if we are in state A,
and then makita tag either X or Y, then we go to state B, di ba? Sir. So, nakasugo na tag counting. Pasabot na natay isa ka character, di ba? We do not care what character it is, whether it is X or Y, as long as nakakita tag isa ka character, di ba? After that, if we are in state B and then nakabasa na po tag another nga character, then we proceed to state C. If we are in state C, mahibawan na nato sa atong utok, okay, sa atong utok nga nakabasa na tag duha ka characters. Nga na. So, if nga na nga nakabasa na tag duha ka characters, nakabasa na naman tag duha ka characters, then we can consider state C as the final state, di ba? Follow ra? What if Okay. nga input kay X, Y, Y? So meaning napagisubra nga character. But ang ato biyang rule kay at least 2, 'di ba? At least 2. So pwede ra nga if you are in state C, pwede ra ka mobalik ni state C gyapon. Manubra, sir. O pamanobra kay ang ato ramang rule kay at least 2, 'di ba? So kung 3 ang imong length na pasabot ana na naka at Pwede least na 2 siya. naka. Oo, 'di ba? What if atong i-change ang atong question? If atong i-change atong question, ay kulang pa din eh. Kulangan ang arrow sa sinugdanan. So what if ang atong question kay with a length of 2? So akong gi-change siya, length kay 2, dili at least 2. So unsa may mahitabo if nanubrata natay third nga character? Rejected. Rejected, di ba? So we can create another um, state. We can call it D. Okay? So nakabasa siya third character. If makabasa tag third character, we proceed to state D. Then state D can be a trapping or dead state. Nga if makabasa siya fourth character, fifth character, sixth, ika-6 nga character, seventh nga character kay rejected gyapon. Nga na lang. Follow? Why? Yes, sir. Okay. Ako lang ibalik kung example ko to. At least. Okay. At least 2. Any questions about this one? Okay na, sir. Wala na? Okay. So, another example. What if ang input lang kay X or what if ang input lang kang Y kay Y? Okay? So, so, so from the top of your head, accepted niya or rejected? Kani sila duha? Rejected, di ba? So, kailangan pa ba ta magbuhat og trapping nga state or dili? No need na, di ba? Kay sa inyong mabantayan, if nata sa ni state A, then nakabasa tawag X or Y, so meaning one character lang, nanata ni state B. Then sa inyong mabantayan, kay state B, kay dili man siya final state, di ba? B is not a final state. Therefore, ma-reject na si X and Y. Nga na, ma-reject na si X and Y. Dili naman sa ta maka-proceed ni letter C kay wala may sunod. 'Di ba? Wala na may sunod dire. Kana wala na yung mga continuing character. So no need na to create a dead state or trapping state. Okay? Unless lugar, sir, og na ID nga kuan final state, pwede siya mo kung ano palayan sa C. Depende na sa imo kung maghimo ka og D. Okay. Okay. Yeah. Trapping naman siya. As long as moto siya kung giingon sa inyo ha, you can create as many states as you want, you can create as many transitions you can create as many states as you want as long as ma-follow lang gina ang atong rules na atong gibutang diha sa
question na to. Okay, sir. Okay, next. Uh, nah, not this. Same ra to siya. Hmm, okay. Accept strings that do not end. Ay, naka-answer naman. Wait wait. Ngayon na lang. Mag-try na po tag another nga counting nga example. Let's try. Ay, anong di dako? Any gamay. Don't understand. Okay, last example. Okay, last example. Example number 6. Okay. Sigma is 0, 0, 1. Then accepts strings with uh even, okay, even number of zeros. Okay. Sige. So, what if atong input kay kani 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Okay. First nga string, is it accepted or rejected? Rejected, sir. Rejected? Nganong rejected? 0-0 Wala na, sir. nag-end sa 1, sir. Okay. Sige, balik ko na to ang question ha. Ay, ang problem. Accepts strings with, excuse me, even number of zeros. So, dapat divisible by 2 ang number of zeros. Kani, sa first nga string, pila ka buka zero inyong nakita? Duha, sir. Visible. Duha. So, is 2 an even number? Yes, sir. Sa? Yes. Yes, sir. So, is 0, 0 accepted or rejected? Accepted, sir. Okay, accepted. So, it is accepted. Check. Kaning 0, 1, pila ka buka zero na sa iya ha? Duha, sir. Ay, isa, sir. So, is it accepted or rejected? Rejected, sir. Rejected, correct. Kaning 0, 1, 0, is it accepted or rejected? Accepted, sir. Okay, Accepted. accepted. Kaning 1, 1, accepted or rejected? Rejected, sir. Yanong rejected man? Accepted if even man siya. Yanong Even accepted number. man? Okay. 2 divided by 2 ba? Even number tas 2 duha siya Ah, kung kuan. Sige, pila man ka zero inyong nakita diri? Pila Duha, ka sir. zero? wala. Wala. 'Di ba? Walay zero, 'di ba? Ay, So if zero is wala, or is zero divisible by 2, or is zero an even number? Wala, sir. Kuan, is zero an even number? Yes or no? yes. Yes, sir. Yes, okay. So accepted. Kaya again, wala siya zero. Zero ka zero. Zero ka zero. So is zero an even number? Yes, it is an even number. So it is accepted. Kani, next. Is this accepted or rejected? Accepted. Accepted, Okay, sir. accepted. Kani, accepted or rejected? Reject. Ay, Reject. Reject, sir. Oh, reject. Kahit tulo ka buo ka zero. Wala ka buo. Then, Ito. 3 is an odd number. It is not an even number. Okay. Okay. Okay, so pwede nga
Okay, so we start again with our initial state. This is A. Okay. So what if makakita ta og 0? Let's sabi. Dito sa Okay, B, sir. create another state B. So what if makakita tag okay, so mo ni siya nakakita tag 0. So what if makita na po tag 0 while naata sa B? C, sir. C. So himo tag C. So pila naman nakabuktanan? Tulo, sir. Tulo naka 0? Duha, 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 Naka duha. 0. So makonsider natin siyang accepted, 'di ba? Okay. Balik ta sa A. Okay, balik ta sa A. What if ang input kay 1? What if ang input kay 1? Unsa man Area natong buhaton? Should we create another state or should we transition to the same state? Nga set B or C? Anong sa D? Unsa? Padong sa same, D? same, sir. B. Baboy? Baboy? Yes, sir. Okay. So, yan na inyong gusto. 'Di ba? Okay. So, the problem with this is, what if ang input sa user kay 1, 0? Okay. So, what if ang input sa user kay 1, 0? Ang nahitabo, inyo nang i-accept. Diba? Na kita kag input 1, nya kita din kag input 0. So, ang nahitabo, na-accept ng string, maski dapat rejected siya. 'Di ba? So, mali ni siya na imong gitapad ang himo transition nga 1 from A to B. Okay? Na-follow rin ninyo nga anong wrong? Okay, sir. Yes, sir. Okay, so mali siya. What if A to C? Pwede ba? Dili, dili, sir. Dili gyapon. Kay? Final statement. Oh, actually, murag pwede siya. 'Di ba? Oh. Actually, pwede. Pwede A to C. What if ang input kay 1 lang? So, is this accepted or rejected kung 1 lang? Rejected, sir. Rejected? Accepted, oy. This is accepted. Kay, pila ka buka 0 na adire? Hindi makita. Wala. Wala. So, is it an even number or odd number ang wala? Even. Oh, even, di ba? So, actually, pwede. Para pag ko ka-realize. So, pwede tama kayo mag-A to C. Yan, Final himatag statement. 1. It's a- basta yun lang. Di ba? Yan na. So, next. So, na natin transition ng 0 and 1 from A, si B. So, what if we are in B and nakakita tag 1? So, ang example ani nga input string kay 0, 1. Nga na. Is this accepted or rejected? Rejected. Rejected. Pero ha, pero, what if ang after ni 1 kinatay 0, 1, 0? Accepted yapon. Mahimo na din siya accepted, di ba? So, unsa man yung ma-propose na solution if we are in state B and nakakita tag input nga 1? Asa man ta padulong? B, sir. Sa B? Correct. Sa B. Pwede ra ta nga magpabili ra ta sa B. Bahala og pila nakabuka 1 ang gusto ibutang ni user, like 1 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 nya 0 day. Okay ra na siya. Pwede ra ka magbalik-balik og 1 diha antud makita kag 0. Then you go to C. That's okay. Okay? Sige. Let me erase. Okay, let's go to state C. So if you're in state C, we already know nga even ang imong number of zeros, di ba? Yes, sir. Okay. So what if you are in state C, kakita kag 0? For example, ang input nga string kay 0, 0, 0. Accepted or rejected? Tulo Rejected. ka Okay. 0, sir. Tulo ka 0. Rejected. Rejected. Diba? But, what if madugangan na po siya 0? Like, maupat na ka 0. May mo na siya accepted. Diba? Upat naman. So, unsa man inyong ma-propose nga solution if naka sa state C and makita kag 0?
Zero gyapon sir. Sa C ra gyapon. Sir. Okay, sige atong i-try. Ito i-try nga na. And then atong i-trace kaning 0 0. Kani. Atong i-try og trace. Naka sa state A, kakita kag 0, aham ni kapadulong. State B, di ba? Nya nakakita na sa kag state symbol nga 0, aham ang kapadulong. C. 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 Kunya kita na po kag state nga symbol nga 0, aham ang kapadulong. C. C. Tanawa ang kuan. Aham man ta ni end up. Final state. C. Final state. So meaning gi-accept na to ang string, di ba? Nga 0 0 tulo ka 0, Yes, sir. which is wrong. Correct? Di ba? It is wrong. Dapat gi-reject na to si tulo ka 0, di ba? Gawin duha ra man da. Dapat even number ra. So, Asa man siya? what we can do is make a transition. Sa Okay? deal ba? Sa We can go to letter B. balik. We can go to letter B. Kung natay 0. Okay? Dili sa A. Okay? Dili sa A. We can go back to B. Ato i-try og visualize. Okay? Balik ta dire. What if we kita tag 0? Nato ni state A. Kita tag 0. Aham ta padong. B. B. Kita na po tag 0. Aham ta padong. C. C. Kita na po tag 0. Aham ta padong. D. B. Okay. Accepted or rejected? Accepted. Accepted. What? Rejected, sir. Rejected. Kay dili man final state ang B. Diba? Okay. What if natay another character nga 0? Fourth character. Aham ta padong. Balik sa C, Sa sir. C. Balik C. sa C. So karon ma-accept na balik ang ating string kay upat na kabuka 0. Kani balik na sa B. final Even. Undo. Okay. Next. So wala pa tay transition ni C. Okay? C and 1. So like what if ang input kay what if ang input kay 0 0 1? Okay? So unsa may mahitabo? Hama ta padung. Nag-zero, sir. Sa B. So imong gusto kay may nga na 0 1. Yan na. Dili, sir. Pundo ra sa D. Ano ba? Dili man. Dili. D. Naman tani kung ang atong symbol kay 001 nata ni state C currently. C. Di ba? Kay nata ni A, kita tag 0, nata ni B, kita na po tag 0, nata ni C. Okay. So what if while nata ni C nakakita tag 1? Aham ta Balik padong. ra sa C, sir. Balik ra yaman C, sir. Balik ra gyapon ta sa C. Okay. Balik ra ta sa C. Kay wala ra may effect. Wala may effect si letter C sa atong accept or reject. Okay? Yes, sir. Sige, na may questions about ani? Mag-try tag visualize. Okay, give me a string. Any string. Mga length of 5. Anyone? Sir. Tagay kog string nga ang alphabet kay 0 and 1. Ato i-try og trace. Muskin pila, sir. Sa Muskin pila. isa lang ka buok ang length kay 5. 0. Sige, 0 00010. 0 0 1 0 kana? Sir. Pila ka length, sir? 5. Ay, 5 ba, sir? Sige, okay. Okay na lang siya. Sige, 5. Sige, dugangi pa. 1. Okay. Sige, try na tog trace ha.
Nata sa state A. Okay, we are in state A. And then, kakita tag 0. Matapadong. B, B. B. Okay. Then, kita na po tag 0. Matapadong. C. C, C. Tawag 1. Matapadong. C, C. C. Okay. Kita tag 0. Matapadong. B, sir. B. B. Okay. Correct. B. Kita taog 1. Matapadong. C. B. B, sir. B, B, B. Okay. Sa B ta. Sa B ta padong. So, it is accepted or rejected? Rejected. 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 Okay. What if natay another nga symbol 0? Balik Okay. sa C. C, sir. So, nata sa B, baliktad ni C. C, So, accepted or rejected? accepted. Accepted. Reject, what? Isa? Accept, accept, accept. Accepted. 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 Sige, naman ta sa final state. C, Okay. Sige. Ingana lang na siya mag-create ka og DFA. Questions so far? So again, magdepende rin siya sa imo kung saan imo pag-construct. Okay? sa So it's detail. possible nga lahi-lahi mong answer, but you still save the same problem. It's very possible. Okay? Just make sure nga imong gibuhat kay makasolve gid siya. So one way to do that is magtry kag buhat og mga wrong, okay? Magtry kag buhat og mga wrong and mga correct na strings. And then try din mong trace kung insakto ba ang result at the end. Okay? So questions? Ano to, sir? Mo na to. Okay, sige. Ah, sige, refresh lang ta, refresh. Nako yung question. A deterministic finite automaton can have more than one initial state. True or false? True, sir. Isa? True or false? False, sir. False. False. Okay, correct. More than one man false. False. Because Isa kung ra gid. kung mabalik ta sa tong previous na slides, it's taas. Okay, balik ta diri. Tanawan ni ninyo. Kini. Kana siya. Ang itong initial state is an element of Q. So meaning isa ka ba katong initial state kay element ra man siya. Okay? Next. A string is accepted if it ends in a final state. True or false? True, sir. Okay. True. Next. The transition function maps the Cartesian product of the states and alphabet to a state. Correct? Correct. True or false? True. True. Okay, true. Because, again, ang transition function nato nga delta kay kuan siya. Q times sigma maps to Q. Okay? Mara siya atong Cartesian product and then maps. Okay? Maps to a state. Next. What state does the string ABA ends up with? ABBA. Sige. I-visualize na ninyo, i-trace. ADDA, sir. Kani, ABBA. So, initial state kay M. Okay? Initial state kay M. Nanay answer Sa I, sir. ay ang others na may answer. Sir. Ako, sir. Sa key. Sa K imo. Okay, other. L ako, sir. Lailay lagi yung answer. Okay, sige. Ang answer kay I. Nga naman, sige, atong i-try og trace, okay? So, nata sa state M, di ba? Unsa may una nga character? A. So, kung makita tag letter A, asa man ta padulong?
Sa I. Okay, sa I. Next nga character sa atong string unsa man? B, sir. B. Unsa may kung makakita tag letter B while in state I, asa matapadulong? Sa I. Sa I? If you are in B. I, unya makabasa kag B, asa man? Ay sakit. O sa K. Kay tanawang arrow. Sige, tanawang arrow. 'Di ba? Na may arrow from I to K, kunya letter B ang iyang kuan label. So pasabot ana nga if makakita kag letter B while in letter I, mato ka sa state ni K. Okay? After ana, unsa may next nga character? B, gyapon, Balik sir. sa I, O sir. B. So if you are in state K and makakita kag B, asa makapadulong? Balik sa I. Okay, balik ka sa I. 'Di ba? And then next, while naa ka sa state I, unya makakita kag letter A, asa makapadulong? Ay. Balik lang sa I, I, sir. balik ka sa I. 'Di ba? Yan. Okay. Sige. Next, which state is considered a trap or dead state? L, sir. L. Correct. Letter L. Kay dili na kang pagawas. Dili na pagawas. Okay, kani siya try it out on yourself dito sa inyong balay later tonight. Okay. Then, yeah. More na siya. That's all. That's the end of our session for today. If Na A, questions? kung mo sa inyo, if A, sir. Yeah, try lang. Try lang. Sige, Ah, sir. maghatag lang din ko activity na gyud. Try ko Sige, sir. tonight or tomorrow. Yan na. Okay? Sige, sir. Questions about our Wala, sir. topic? Wala na? Wala na, sir. Okay, Ano, sige. sir? If, Salamat, sir. sige. If may question, pwede na mo mag-chat sa ako sa messenger para Sige, pwede sir. na ako mag-answer. Sige, Okay. salamat, sir. Thank you, Through everyone. private message, sir. Pwede na mag-private message kung maulaw ka sa GC. Yeah, sige. Thank you. Goodbye. Sir. Bye, sir. Ano, sir?